Oh, fish on ako uli. Lugtot na naman. Lo, ulo. Nauna. Dugtot. Malaki sana, dugtot sana yung kanina. Di pala pating yun. Malaki lang sobra yun kanina. Lo, nauna. Nauna sa taas oh. Nauna sa taas. Ayun na. Nauna sa taas. Lo, yun. Nauna nga sa taas. Dugtot. Kailangan ng tango-tango. Dogi. Hihiu. Sana maangat. $50. Oh, 15. Dugtot nga eh. Dugtot. Yun. Wait lang. I-open ko. Ula, lumog. Yahan! Using Maria 250 grams by Traumatize. Yan oh. Dalawang hook. Traumatize man ito. May hagpapag na lang. Yan. Nahali na. Woohoo! Thank you Lord. Sana madagdagan pa.